Ano babe, nag-enjoy ka lamang kagabi? Padi! Sa una lang ina, Padi. Bugang call center ka pero ni Padi ah. Dito ka na Padi para ramok didi. Iban magay na sulutan sa event. Padi. Upgraded na kamo ha. Lala na kamo call center. Video call na. Gago ka talaga Padi. Video call. Lain kay video call. Lukuhan mo. Bugang grabe yung pagkamot mo da Padi ha. Siyempre Padi. Lain ka kaya makarelate. Kaya wala ka pa no love life. Libog lang ina. Utaw, mali ka di Padi sa hampang ko. Tamahan ka sa akon. Wala forever.